Production, Rautero Production, une série d'émissions sur nos artistes, que vous soyez chanteur, musicien, peintre, plasticien, etc., etc. Que vous ayez le cran de venir nous rejoindre et de parler de vous, c'est le portrait d'artiste. Portrait d'artiste, vous remercie de votre fidélité et surtout n'oubliez pas, aimez et surtout commentez. Tout de suite, nous allons à l'encontre d'un artiste. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Portrait d'artiste. Portrait d'artiste, aujourd'hui, nous accueillons un artiste de qualité et vous allez le redécouvrir à nouveau. C'est notre ami Cheikh Dadi. دادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك معنا في هذه الحصة نتاع بورتري دارتيست وشرفت اليوم معنا في هذه الحصة إن شاء الله. شكون هو دادي؟ إساي شوية أعطينا واش تفوت دادي؟ Enfin, foot, ma vie comme footballeur et musique. Voilà. بعد que la musique, musique. C'est-à-dire sportif et en même temps musicien. Musicien. Ouais. Il faut dire ce qui est, Dadi, il a connu les grands artistes de ce monde. Oui, bien sûr. Là, déjà, à l'époque, quand j'étais à Oran, on avait un petit groupe. بعد ثاني يافي الله يرحمه مسكين كولو هذا وخالد وهادو كانوا يجوا يديروا ريبيتيسيون مع خويا كان ساكسوفونيس وكوردونيس كان يجوا هذا بادي وكل شيء كان يجوا ميم خالد كان يجي معهم وخالد كان يغني شويه يقلد برام العالمي وناس الغيوان وشويه شعبي مغربي من بعد على فا. Et le style de Dadi, justement, c'est la musique classique. Ah, classique, ouais. Tu étais toujours inspiré de Farid Atrache, de Abdel Halim. De tout. Ouais. De tout, alhamdoulilah. Et justement, qui c'est qui t'a donné cette vocation, Dadi, de choisir ce style de musique qui change un peu des artistes actuels? Voilà, j'étais doué quand j'étais jeune. J'aime la musique وكنت نحب الموسيقى. Enfin après بشويه وليت نخدم لي مارياج وكل شيء في بيتي ما خليت حتى كاع لي كارتي بلونتور راس العين. Enfin après طلعت لفرنسا j'ai travaillé avec des grands artistes. Même les chanteurs les artistes. خدمت مع عبد الهادي بخياط، خدمنا مع الدكالي مع عليا الله يرحمها، خدمنا مع حمد حمزة، خدمنا مع لي سارتيست تاني دي بون ميوزيسيان مغاربة مصريين توانسة. C'est-à-dire les bons musiciens, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours des bons musiciens ou là, ça a changé? Non, il y a toujours des bons musiciens, mais j'ai بدي رواحهم زعما c'est pas comme avant. Et maintenant, alhamdoulilah, on a un petit local qui m'a aidé à chauffer. Les anciens ou اللي يحب الموسيقى كلاسيك يجوا عندنا نديروا ريبيتيسيون. والحمدلله راهم يجوا لي زونسيان وكل شيء. كيما عبد الرزاق الهواري عمر الصحراوي راهم يجوا هنايا كاع الحق ربي نديروا répétition, on tfakkrou les années passées. Ouais. Alors justement, il y a des jeunes artistes actuellement qui veulent apprendre un peu la musique classique, etc. Est-ce que Dadi aujourd'hui est capable de faire des formations, par exemple? Oui, bien sûr. أنا شفت أنا واحد لي جان ما شاء الله. Même الحق تاع ربي دي جان حافظين موسيقى والعزف ثاني يعزفوا مليح سوا لا انسان شويه كما حنقولوا حنايا يفو انسان ما يروحش لبعيد يفو انسان واحد موسيقى هذه با دو فرونتيير ما فيهاش حدود واحد عنده صدي تلقى واحد عنده دواتي خي من الاخر عنده حفاض خي من الاخر الواحد ياكل من الواحد يدي من عند الاخر الموسيقى هذه سون فرونتيير ما يقولش واحد هذاك فنان كبير وهذاك نو ما كاش هذه كاع فنان في الكسموها زعما انسان كي تشوف
انا شفت شي ناس حافظ بروغرام تاع محمد عبد الوهاب بصح ما حافظش بروغرام تاع فريد. حافظ بروغرام تاع فريد ما حافظش تاع احمد وهبي، حافظ تاع احمد وهبي ما حافظش تاع عبد الهادي بخياط. هذه هي الموسيقى، هذا هو الفنان. والكباري كان يلعب دور كبير على ليبوك. وكباري كانوا يجوا لازم دير معاه بروفا ريبيتيسيون باش تقدر تعزف معاه. والحمد لله. كباري كوم يديزي على ليبوك كانت مدرسه سي سا مدرسه للفن. خم الكونسرفاتوار 1000 فوا وسقسي عليها الناس اللي فاتوا على هذه المرحله. والحمد لله زعما من واحد يقول لك ان كباري سي با زعما سي با سكي سي ديفيني aujourd'hui. فوالا سي سا. هذه كباري سيتي ريسبكتابل قاعده فاميليا اكسيتيرا. وفنانه كانوا يجوا ماشي Et justement aujourd'hui Dadi a ouvert une association. Ah oui, عندنا une association artistique. Alors alhamdoulilah petit à petit ça marche un peu alhamdoulilah. Voilà. Et au niveau des organisations de soirées Dadi, est-ce que les organisations aujourd'hui sont comme hier ou là il y a un changement radical? Ça dépend. Il y a des gens qui اللي يتبعوا الموسيقى وناس كان يبغي موسيقى كلاسيك. حنا ما فو با اكوزي لو راي ولا هذه، كل واحد كاش ما يسمع وكل واحد يبغي لومبيونس كيما يبغي. كان يبغي المالوف، كان يبغي الملحون، كان يبغي الشعبي، كان يبغي الكلاسيك، كان يبغي هذه. الفو ريسبكتي تو المون. وي فوالا. اي جوستومون واش هي زعما حاجه اللي بقات لك في راسك جوسكا بريزون؟ Un moment agréable que tu as passé avec un artiste, que ce soit Doukali ou bien un artiste de qualité. C'est des souvenirs. Dites c'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation. Trabia, ouais. Et justement aujourd'hui, si tu avais un message à leur faire passer à ces grands artistes de l'ancien moment. الله ربي يطول لهم في الأعمار والإنسان فوتنا c'est un souvenir inoubliable. Ça reste toujours gravé. تاني الدربكية وهادو، كاين حمودة التونسي، كاين جلالي بوسو، كاين بزاف صوالح كاين اللي فوتنا. سي كوم اون فامي ماشي اون تران دو كونكورونس. باش كي كان يجينا فنان ولا نديرو الكونكورونس باش نديرو ريبيتيسيون معاه. خاطر تقول ما تقولش باللي واحد غادي نطلع سور سان عندك لونغواس ولا اللي قد ريبيتيسيون. وكنا ونيتي طابل قدام ندير ريبيتيسيون، كنا نحفظوا واحد ماشي واحد يقول هذاك ما تعرفش ولا الاخر. دونك كانوا يتعاونوا بيناتهم، كان العمل بيناتهم. الموسيقى هذه دير ريبيتيسيون ما تخاف حتى من واحد. ماشي تقول له باللي خاطيك روح انا راني موراك خاطيك عزف ولا غني وانا راني موراك، هذه كاع ما كاش. كي دير ريبيتيسيون ما تخافش. كي دير ريبيتيسيون افيك نابورت كال شونتور نابورت كال ميوزيسيان ما عندك ما تخاف. Portrait d'artiste Dadi, on revient dans quelques instants.
introduction, troisième partie avec le portrait d'artiste. Et nous sommes toujours avec Cheikh Dadi. C'est comme ça qu'on te surnomme aujourd'hui, hein, c'est Cheikh Dadi. Oui, c'est normal, hein, je ne suis pas jeune quand même. Oui. Dadi, justement, on a remarqué tout à l'heure que tu n'as pas chanté, c'est-à-dire tu as joué juste de la musique. Est-ce que c'est un nouveau style de Dadi, c'est-à-dire tu fais de l'instrumental et tu as laissé la chanson de côté? Je chante et je joue. Des fois, quand il y avait un bon artiste là, je joue avec lui. Ou sinon, je joue et je chante. Et il faut dire aussi que tu t'adaptes à toutes les musiques, à toutes les tendances. Eh oui, Hamid. Ouais. C'est pour ça, moi, je t'ai expliqué. Je te dis, voilà, un musicien sans répétition, c'est pas un musicien. Et un chanteur sans répétition, c'est pas un musicien. C'est pas un chanteur. C'est un chanteur. Voilà. Oui. Et justement, c'est-à-dire que tu te produis actuellement dans les mariages, soirées? Oui, je travaille. C'est-à-dire à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, ou bien tout simplement restreint? C'est-à-dire qu'à Marseille, ses environs. Marseille, Cannes, Nice, Antibes, les environs. C'est-à-dire en France, en ce moment. Ouais, mais c'est pas... Ouais. Avant j'étais à Amsterdam. Je travaillais là-bas presque 3 ans. Oui. J'étais en Belgique, les années 80. Oui. Voilà. Au Francfort. C'est-à-dire qu'il y avait de la demande à l'époque que maintenant, ou la... Ah oui. J'ai travaillé au Francfort, j'ai resté 4 ans. Oui. Je connais Wadi Safi là-bas, je connais Sabah Hosni la marocaine, je connais je travaille avec moi aussi la famille Aboud Abdelali. Il y a les 3 frères violonistes. Même en Belgique, je connais aussi des artistes, des anciens. Enfin, et maintenant je déplace pas, je déplace juste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande, ou bien c'est toi qui as pris cette décision? C'est moi qui j'ai pris cette décision parce que là, on a créé une association. Oui. Et tous les anciens artistes qui viennent. Et d'ailleurs, il y a les groupes de Chabi. Ils ont travaillé plusieurs mariages depuis qu'on a ouvert ici. Ouais. Oui. Et justement, est-ce que on a parlé tout à l'heure d'apprendre justement la musique à la jeunesse? Est-ce que c'est envisageable pour ton association? Bien sûr. Bien sûr, moi, là je te dis, déjà moi je connais des gens qui chantent le rail, c'est des gens, c'est des artistes de qualité. Voilà, c'est des chanteurs de qualité. Ouais. Et c'est pas comme avant. Des chanteurs de bonne qualité. Et alhamdoulilah, la baisse bien. Et justement, cette formation, elle est comment en fait? Est-ce que la formation se fait ici même, ou bien avec l'aide de la maison des associations qui vous prêtent les locaux? Et déjà, quand tu vois un bon chanteur qui chante, ils ne savent pas comment on dit le maqam, ça c'est malheureux pour moi. Oui. Moi je connais des bons chanteurs, مساكين deux fois كتقول له واش من المقام يقول لك ما نعرفش. كما حنا تاني بكري تعلمنا ما كناش نعرفوا المقامات هذه البياتي الصابه والحجاز والسيكا وهذه ومن بعد بتيت ولينا حنا voilà. Et Dadi, est-ce qu'il a fait le conservatoire musical? Moi non. J'ai fait le cabaret, oui. Ah. Mieux que le conservatoire, 1000 fois. Comme on a parlé tout à l'heure, c'est la meilleure école. La meilleure école, c'est le cabaret. C'est là parce qu'on est en contact direct avec le public et on sait comment... Ouais. Alors Dadi, quelle est la question dont tu voulais que je te pose? Malheureusement, je ne t'ai pas posé. Mais elle mais m'a posé quelque chose. Ah, ça c'est toi, c'est pas moi. Non, mais je suis là pour répondre. نعطيلك جوستومون هاد الفرصة هذه بالك كاين شي سؤال ما خويا كاين دي بون شونتور ان شاء الله يديروا من حاجة تكون خير من اللي راهم يديروا فيها. سيرتو لي بارول يكونوا شابين
ولا كانت شي حاجه موسيقى الا ماشي انا كاين واحد اخرين يعاونوهم بور لي باش حاجه تكون شابه وتكون ميم اون فامي تنجم تسمعها. Alors un dernier mot pour nos téléspectateurs qui ont suivi avec nous ce portrait d'artiste. كلمة الأخيرة للمشاهدين. أخويا الله يجعل شوف فيهم راهم لها. أخويا الله يجعل بالصحة والهنا والله يجعل يبعد علينا المصايب والله يجعل بخوتنا كاع نكونوا خوت كاع المسلمين يكونوا خوت وليد في اليد. هذا مكان. Voilà donc c'était portrait d'artiste. Cheikh Dadi, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.